yun. Polo dress from Uniqlo. Small size. Polo lock, Sis Michelle. Lock na to for 200 si Polo. SST, Sis Michelle. Ayan. Di kasama belt lang kasi sa. Pagkasama, 100 lang yung belt. Uniqlo. Mine Uniqlo. Small size. 150. Ay, ito yung nahanap ko. Padal siya color black. Maganda to. Mine ako dito. Basta may tali din siya. Mine, ganda pa, makapal. Mine makapal, 150. Medium semi-large. Doll siya, pero pa-polo. Ayan, makapal. 150. Kasha to, large. Wait lang, pag ganito siya. Ano ba? Pag-hilad siya. Large up to XL. Mine ako dito, Forma. 150. Forma. Polo, super lock. Gusto talaga nila to, si Polo. Super lock ni Sis Princess. For 250. SSD. Na super lock po si 250. Super lock na to. Welcome mo na lang yun. Tignan nyo mga sis. Hoodie siya. Mine hoodie, 150. Large size. Ang cute naman. Para kang ano, nasa Dubai. Dubai. Yung profile pic nila. Mine hoodie, 150. Pagkagaling dun, ganun na yung mga picture. Ganda kayo. Gusto ko yun. Gusto mo doon? Oh, pretty. Tara, layo, no? Alam mo na yun eh. Yabang.